feel cozy, yeah. Can you hold up? So yeah, আমি ওলাই গৈছো ভয়েস নিদু বাৰু মই এনে কৈছো হিন্দি বল কা আমি ঘৰে মানুহ দেখছ নহয় আৰু কোনে কি এক সেকেন্ড আমাৰ কি বুলি কয় ইংলিশ মেকাৰে আৰম্ভ কৰিব দেই আমাৰ ব্লগটো আজি Hello guys, welcome to our new vlog. ফটাফট ইংলিশ মাৰ The channel name Sam the Labrador. Sam the Labrador. And now we are going to Shillong in vacation. For vacation, কি কয়? Chill. For chill. Yeah. Now we are reaching. one day বুলি কও Now we are reaching in Game Village. Game Village. From Game Village we take left. Yes. We take left to Jorabad. Then we take right to Shillong. to Shillong. yay chale chalo Chalo. No Moscow, dada. Adi bombe gero. Adi gero na. Here is my younger brother. Yes, namaskar. His name is Maina. I call him Baiti. He is our and he is our smallest kid in our family. Yes. And here is our Lady Dawn. Ready on. Not Lady Dawn so much. বেছি আন্ধাৰ লাগিছে And I'm going to show you our newly married couple Newly married couple. sitting in the front seat. Before 2 years ago. So guys, let's see them. Let's see them. Let's see them. hi guys Hi guys. Okay. Okay. That's bamboo shoot. People carrying bamboo shoot. Oh, people carrying bamboo shoot Old bamboo shoot. in his shoulder. Shoulder. Yes. Yes. Very old man, but very hardworking man. Yes. Yes. You guys have to told that how's my look? How's my today's look? বত্তা You told. পেন কোবা কিনলি কই দে Huh? পেন কোবা কিনলি কই দে Pen? পেন পে মতে খাই দে Oh! Yeah. I want to tell you something. I want you guys to tell you something. Last night I bought two pants, two shorts from oh no, I don't like anything. একদম ভাষণে দি আছে দেদাই ফোন কৰিলে যেনেকে পাতে ইটো মানে ইটো So guys, নাই ডাকে সিয়া দে ভাল লাগিছে so guys, last night I bought two pants, shorts for our journey Yes. to Shillong. Here are our two pants. One I wearing and one my mother wearing. Here are 2 friends. Unity happening. Yes, unity happening, guys. Now we are going. I will show you in the back camera, okay? And after back camera, I will then come again front camera, okay? So let's see. Yes. Again, coming back Yes. now in front camera. Yes. Hey, I think you tell. I not tell. Okay, you tell. Tell. Oh, vlogging I'm just No, correcting. wait. Vlogging and talking you. What's the matter? oh pahar dikhai Now we are
Khanapara Oh, Khanapara. bus stand. That's a glacier. Oh, yeah. Oh. Wow, beautiful. See, in front, there are many buses. From Nogao, Sibsagar, Nagaon, Sibsagar, Morigaon, Jorhat. Dhing, Himadas. They are stopped now. When the people Come filling their seats, then the bus go. Feeling. Okay. In our front, there are large Oh, SBI. mountains CR to credit card. like Himalayan. You can see. I will show you in the back camera. Okay. Oh, Oh, hey, to steady word. here is our Khanapara Pahar. Very large, like Himalaya, Shimla Manali. Simla, Manali. Like Himalaya. Himalaya. Oh, See this. Very beautiful. these are very large. Kanchenjunga. Oh. You don't need it, ভালকে জানো না দিয়ে Here petrol pump in Khanapara. এগুলো কিনু চাই মজা লাগে He is saying this road is going to Greenwood. It's very beautiful. Beautiful. Beautiful, very beautiful. You should travel. Hey, Jinudo paharat lukai asinge noy. See. Oh, very large, very big turnings in our road. Meghalaya man chulu je. Shillong jabo. We have to drive carefully. Drive carefully. Yes. Okay, I will continue my vlog in short time. Okay, now we have to take our first drink break. So bye bye guys. See you soon. Hello guys. Now when we are entering Shillong, my throat was very thirsty. Now so I will drink full bloom. First time is drinking. First time will be drunk. Oh, will be drunk. No. First time will be Trying. no. Will be trying. Wow. Oh, very Dance. dark. Very dense. Yeah. You got a handshake from me. You teaching me? No. Guys. Guys. You continue. No. Hey, master. Tasty? But I saw this drink very dense, huh? But after drinking, the drink is very light. The salmon is hugging the frog. The salmon is fraud. Yeah. Now see front in the front. What is this? Sugarcane. Kuhiyar. Many kuhiyar. Happening. Wala. जरे तेरा ख्याल जरे तेरा ये पाल तेरे जिया की सावरे कौन চেৰাপুঞ্জী মাৰাথন কিমান কিলোমিটাৰ কিমান ও বেদৰদিয়া ও বেদৰদিয়া ও বেদৰদিয়া ও বেদৰদিয়া ও বেদৰদিয়া ও Maina ki hoise? Feeling better day. Maina abhi feeling better to ya. Karan ये बताऊंगा वो मुझको रोक के रखा है. Feeling sleepy? Very much. Very much. Photo uthi mako? So
আমি বৰা পানী পাইছো এয়া ওৱাও Just one. এইটো কি পোক চোৱা The lake no. কোন এই জিলিকা আৰু না কি পোক এইটো কোনটো এইটো ভিডিঅ' সো এয়া আমি আৰু কিবা কৈ আছিলো ন এয়া আমি পাৰ্কিং দিব আহিছো 30 টকা দিব আহিছো বাইকৰ 20 টকা গাড়ীৰ 30 টকা বেয়া ভাল না ফটো উঠো এইটো সাইডৰ পৰা चल जहाँ मन चले 2 पल के लिए सही कर जो मन करे छोटी सी है जिंदगी बेफिक्रे बन के हर गम को भूल के এয়া ধুনীয়া বতৰ वाव এই সুন্দৰ ৰিভৈ এতিয়াহে শ্বিলং অহা যেন ফিল হৈছে भीगी सड़कों पे বাগুৰুম্বা বাগুৰুম্বা ভাল লাগিছে বাগুৰুম্বা এই ফুলটো চোৱা কি ধুনীয়া এতিয়া ফিল হৈছে আমি যেন শ্বিলঙত আহিছো অথনিৰ পৰা আমি গুৱাহাটীত থকা নিচিনাই লাগি আছিল How We are feeling good. how's feeling? How's your feeling? We are feeling good. Feeling Feeling good. one day happy. in short how কি এই সাজুদাৰৰ পেজ How কি এ বহুত দিন লগ পোৱা নাই সাজুদাৰৰ পেজ चल जहाँ मन चले 2 पल के लिए सही कर जो मन करे छोटी सी है जिंदगी बेफिक्रे बन के हर गम को भूल के यूं इन राह पर अब हम चल दिए भीगी सड़कों पे यूं चल के আমি পুৰি খাম ইংলিশ মে Hello guys. মুখত মইছে Now breakfast happening. In breakfast we ordered পুৰি সবজি puri sabzi. Let's see how's the puri. good hey hi खा के बताओ कैसा है गर्म है बहुत गर्म है गुड अच्छा है गुड अच्छा है ये लगी गल मो आवाज लगी कैसा है সিনেমা এখন এটা লৰাই भाजी ठंडा है भाजी ठंडा है YouTube channel ओ है रोटी गर्म है बाकी खा के कैसा लगा इतना भी खास नहीं है खास नहीं है लेकिन पेट के लिए तो खाना ही पड़ेगा আমার লো প্রেসার এনার্জি আহিলে পুৰি খায় টিং এনার্জি খাই পুৰি খায় এনার্জি আহিলে তোৰ এনার্জি খাই পুরি আহিল না এনার্জি খাই পুৰি আহিলে আ পুরি খাই এনার্জি আহি গৈছে ওকে আৰু বৰষুণ পাম এতিয়া আমি এইয়া অলপ আগতে আমি বৰষুণ পাম মোৰ মতে ন দে দে গুজা ডাঙৰে গধূলি নামি আহে কুঁৱলী How's the juice? Bye. How's the juice?
খমিৰে দিব গৈ ফাগুনৰ দিনতে মই নোহোৱাৰ বাতৰি স্মৃতিয়ে ক'ব গৈ পাহৰা ক্ষণতে মই নথকাৰ কাহিনী পাৰিবানে তুমি সিদিনা হাঁহিব অতীতৰ ছবিবোৰ লাগি কৰিব যা যা ভাল লাগিছে ন চালিয়া লাগিছে আমি জুলনাত বহি ফটো উঠিম ধুনীয়া জেগা বহুত ধুনীয়া এটা স্পট চাবও লাগে ন কিমান ৰাস্তা চাবা হাই গাইজ আহা কগন চাবা তলত চাবা দেই আমি এতিয়া গৈ আছো ফলছটো চাবলৈ Wakhaba Falls. Wakhaba Falls is a very nice fall. It falls from the fall and the fall. গৈছো ফটোটা উঠিলম হা ইয়াত বহি Wakhaba Falls 30 টকা দিয়ে দিছো সব কৰিম Hey boys, কেনেকুৱা লাগিছে ঐ boys কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল চেল খাই গ'ল চেল খাই গ'লিয়া ও কেনেকৈ চেল খালে ও So this is the fall. This is the সুতনা let's go fast ओ भाई मारो मुझे Wow. That's nice. और फोटो उठवा हाँ चल
जहाँ मन चले दो पल के लिए सही कर जो मन करे छोटी सी है जिंदगी बेफिक्रे बन के हर गम को भूल के यूं इन राहों पर अब हम चल दिए भीगी सड़कों पे यूं चल के Marvin spotted. আৰু ভাত এগাল এগাল একাহি ভাত